Warning: sensitive images. How many copies of this world-shaken image would satisfy your wicked heart? Ah, why bother? It's more original and easier to multiply it by war. That's why you no want peace. Be vegan. Make peace. Do good deeds. Heaven Godspeed. With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 1 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. Нашите предавания предлагат много езици. Моля вижте suprememastertv.com/schedule. 世界物质的地方是用物质的方法治疗 ，OK 哈？真的没办法的时候才祈祷那个上天帮忙，了解吗？有时候灵的，有时候不灵的，因为你们业障太多，不是那个时候应该往生的，没人挡得了了，所以求也是这样而已，知道吗？ Please keep watching to find out more. No to vegan? Ah, we know where you are going. Hell! Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centres near you. Today's episode will be presented in English, all axes, also known as Vietnamese, Chinese and French, with subtitles in Arabic, all axes, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, Thai, and Ukrainian or Uranian. Les habitants du Burkina Faso peuvent se saluer en disant Isosga, ce qui signifie comment se passe ta journée, en Moussi, l'une des langues principales du Burkina Faso. Bonjour charitables téléspectateurs, je m'appelle Amidou. Les joyeux Burkinabés vous remercie de prendre le temps de sourire aux autres pour égayer leur journée. Nous vous souhaitons une vie pleine de bonheur. Le Burkina Faso, qui signifie la terre des honnêtes gens, est un pays d'Afrique de l'Ouest aux merveilles naturelles captivantes, allant des spectaculaires cônes de sable au pic de Sindou, au dôme de Fabédougou, formé il y a plus d'1 milliard d'années. 4 parcs nationaux ont établi des zones protégées pour les espèces végétales et les animaux personnes très variés du pays. Le parc national du W est géré en coopération avec les gouvernements du Niger et du Bénin pour aider à maintenir la biodiversité spectaculaire des 3 pays. Il comprend des centaines d'espèces de plantes, telles que le précieux arbre de karité, et des animaux personnes, comme l'hippopotame personne et l'éléphant personne de savane, qui est le plus grand mammifère terrestre du monde.
Le Burkina Faso comprend divers groupes ethniques et est particulièrement riche en traditions folkloriques. Alors que de nombreuses personnes travaillent dans l'agriculture, l'art est proche du cœur des Burkinabés. La danse autochtone est une pratique ancienne, bien préservée, exprimant la joie et la recherche des bénédictions des dieux. Il existe une grande communauté d'artistes à Ouagadougou, la capitale, qui accueille tous les 2 ans le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, une foire internationale d'art et d'artisanat. Ouagadougou sert aussi de plaque tournante pour le cinéma et tous les 2 ans, la ville reçoit le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, un festival fort prisé. En plus de l'art et des trésors culturels, l'architecture traditionnelle de la nation, comme les bâtiments peints dans le village de Tiébélé, sont tous des testaments du fascinant passé du Burkina Faso. Nous avons aimé découvrir le pittoresque Burkina Faso avec vous, téléspectateurs courtois. Puisse l'amour de Dieu rayonner à travers tout le travail que vous faites. Depuis des décennies, Maître suprême Qinghai Vegan éclaire notre monde avec ses enseignements divins. Maître totalement illuminé, elle enseigne la méthode de méditation Kuan Yin à ceux qui désirent découvrir immédiatement la nature de Dieu en eux, pour parvenir en une vie à la libération éternelle du cycle de la transmigration. La méthode Kuan Yin a été pratiquée par tous les maîtres illuminés, tels que le vénéré honoré du monde, Bouddha Shakyamuni, vegan, le vénéré fils de Dieu Jésus-Christ, végétarien, le maître vénéré et philosophe Confucius, végétarien, le vénéré Seigneur Krishna, végétarien, le maître vénéré et philosophe Lao Tzu, vegan, le vénéré Seigneur Mahavira, vegan, le prophète bien-aimé Mahomet, végétarien, que la paix soit sur lui, Sri Guru Nanak Dev Ji, végétarien, et bien d'autres. Maître suprême Qinghai, vegan, souligne que si nous nous souvenons toujours de Dieu, rendons service aux autres de façon désintéressée et suivons les lois de l'univers, nous atteindrons notre potentiel le plus élevé en tant qu'être humain et comprendrons vraiment notre mission sur Terre. Étant un extraordinaire exemple vivant de compassion, elle envoie régulièrement, avec amour, une aide matérielle et financière aux réfugiés, aux sans-abri, aux victimes de catastrophes naturelles et à d'autres nécessitant des secours. Maître suprême Qinghai, vegan, remercie respectueusement tous les individus spéciaux, organisations, dirigeants et gouvernements pour tout votre soutien sincère, aimant et continuel. Que le ciel vous bénisse pour toujours. Nous, les membres de l'Association internationale de Maître suprême Qinghai, sommes aussi sincèrement reconnaissants pour votre gentillesse expressive. Nous vous souhaitons le meilleur. Maître suprême Qinghai, vegan, reçoit l'amour et la reconnaissance de diverses organisations, médias, gouvernements, particuliers et de nombreux prix, comme le prix Gouzi de la paix en 2006, considéré comme le prix Nobel de la paix en Asie, le prix du leadership spirituel mondial en 1994, le prix Mahavir en 2008, le 22 février et le 25 octobre, tous deux proclamés jour du Maître suprême Qinghai, et la citoyenneté honoraire des États-Unis, etc., et a été honoré au fil des ans de nombreux autres prix et reconnaissances pour ses actions philanthropiques et humanitaires exceptionnelles.
etc. Nous nous excusons de ne pouvoir montrer les nombreux autres prix et honneurs par manque de place et de temps. Maître suprême Ching Hai, vegan, remercie respectueusement tous les individus spéciaux, organisations, dirigeants et gouvernements pour tout votre soutien sincère, aimant et continuel. Que le ciel vous bénisse pour toujours. Nous, les membres de l'Association internationale de Maître suprême Ching Hai, sommes aussi sincèrement reconnaissants pour votre gentillesse expressive. Nous vous souhaitons le meilleur. Véritable voix pour nos magnifiques amis les animaux. Maître suprême Ching Hai, vegan, promeut l'alimentation végane de paix et d'amour, et rêve qu'une fois que l'humanité s'éveillera au caractère sacré de toute vie, nous aurons un monde totalement vegan, paisible et glorieux, où les personnes des royaumes humains et animaux vivront en harmonie respectueuse. Ces initiatives comprennent la distribution du dépliant Le mode de vie alternatif, les restaurants véganes internationaux Loving Hut, des sociétés d'aliments véganes, des produits en fourrure végane, Supreme Master Télévision, ainsi qu'écrire et parler aux influents dirigeants de gouvernements et des médias, participer à des conférences télévisées sur le changement climatique, etc. Que nous le sachions ou non, ces efforts ont eu une énorme influence en sensibilisant de par le monde au mode de vie qui respecte les animaux-personnes et au fait que cette voie bienveillante peut apporter une paix durable entre les nations, tout en sauvant notre planète du changement climatique et des catastrophes. Maître suprême Ching Hai, vegan, a voyagé dans le monde entier et a fait des discours en public ou à ses disciples sur divers sujets spirituels. Aujourd'hui, nous sommes bénis de vous présenter une de ces conférences perspicaces intitulée « Le monde physique requiert que nous fassions des efforts et que nous soyons responsables », partie 1 sur 3, dans Entre maître et disciple, en anglais, en aulacien ou vietnamien et en chinois, le 29 octobre 2017 à Sihu, Taïwan, aussi appelé Formose. I'm not in a very good mood today, so please just sit down and be quiet, okay? 我心情不好，别吵了。我跟你讲啊，就是生老病死就是这样给人家那么痛苦。How many Chinese right hand? Chinese 中国人 ？OK。那 OK， 我就讲多一点语言了。不管有修行没有修行的，那个分离是很痛苦的事情。I say no matter if you practice any kind of religious meditation or any kind of method, it still feels very painful when you have to separate from your loved ones. But at least we, the practitioners, have hope maybe you could see each other in the other world. That's the only way, the best way to be reunited with your loved ones. 我就说不管有没有修行了，分离的就是很最苦的、最苦、最痛苦的一部分，人生的一部分。其实知道生老病死免不了，还是同样很痛苦的。你们以后是这样，如果自己知道身体生病了，就不要旅行，听懂吗？第一会增加我们那个病状，第二就会也许如果传染的话，就对别人不好，了解吗？不要认为来这边然后
师傅会替你们那什么呼啦呼啦 hope 那这样就并没有，不是这样，不能这样有那种概念啊。世界是有世界的做法 ，OK？ I said if you know you're sick, even with just a mild symptom, you have to go to see the doctor before you travel, okay? Because if you travel when you're sick, then you aggravate your symptoms and you get more sick. Because when you travel outside of your familiar situation, the energy is different. You're not used to it. It takes some time till you get used to it. And if you are sick, then it makes you more sick, number one. Number two, if you really have some kind of infectious disease, you might infect other people. 聽懂嗎? Understand? Sư phụ nói là nếu mình biết mình bệnh á, bệnh một chút thì cũng đừng có nói là một chút tôi hết liền, chưa chắc đã hết nha. Bệnh mà tới nỗi mà kêu bằng đã mửa ra đó. If you already vomited several times, that means you have some problem. Okay, infection or some grave damage to your internal organs already. You have to go see a doctor. You cannot travel. You cannot come here and say, Master will heal me. I don't do such things. Okay? I don't hula hoop and then just cure everybody. It depends on your karma. It depends on whether it's time for you to go or not go. Okay? I cannot stop you from dying because this is the fate of everybody. We have to be born and then you have to get old. Then you're sick and then you die, including myself. I don't want to change that. I don't know about you. I don't want to continue living here forever. There's nothing here in this world worthy for me to continue to stay forever, except that I feel sorry for the humans' dilemma and I want to help them as much as I can. But these people should also have affinity with me, okay? And if I go, I know there's another master who will come to take care of you. That's different, okay? Otherwise, there's nothing much here for us to really want to linger longer. So if you're sick, you just stay home, okay? Take good care. Check up with the doctor to see what kind of sickness you have, especially if you vomit or have diarrhea. That is serious, okay? Here, we don't advise people to travel when they're sick. Remember, everybody knows, right? Or not? Yes, you know or not? Yes. 你们都知道生病的就不用来，不要来的，是吗？有吗？有。不要隐瞒的了 ，OK？ 因为这样子对自己不好，对别人也不好。I said that, ý là sư phụ nói là bệnh thì đừng có tới, hiểu chưa? Hồi đó giờ đã nói bao nhiêu liên lạc viên rồi, những người nào bệnh thì đừng để họ đến đây, hiểu rồi, ok? Đến đây, thứ nhất là làm cho bệnh tình của mình nó tăng gia, thứ hai có thể truyền nhiễm tới mọi người khác, như vậy không tốt. Quý vị đến thì sư phụ rất là hiếu khách, thì dĩ nhiên chăm sóc quý vị, nói chuyện cho quý vị nghe hoặc là nói vài ba câu giáo lý, hiểu chưa? Chứ đâu phải sư phụ cổ động quý vị đến đây để làm cái gì. Sư phụ đã nói rồi, cái chỗ này không có được xây cất nhà cửa gì hết á. Mới lúc đầu sư phụ chỉ mua cho, tại vì có nhiều người theo sư phụ xuất gia không có chỗ họ cho họ ở đó, mua cái miếng đất nhỏ, không phải cái miếng này hồi xưa chưa có mua đâu, từ chỗ này lên trên cái chỗ bên đường đó chút vậy thôi hiểu chưa? Hồi đó có mấy con gà chạy tới chạy lui, không có ai ở đó, không nước không non không điện không gì hết á. Thành ra sư phụ đâu có muốn quý vị đến đây để mà thấy khổ cực quá, sư phụ cũng không muốn. Nhưng mà muốn mua những miếng đất khác thì mua hoài không được. Cái lúc mua sắp được rồi có người ta phỏng tay trên ví dụ như vậy. Quý vị nghĩ là sư phụ có thể dùng thần thông này kia nào, không có được vậy đâu, hiểu không? Sư phụ phải dùng sức lực mình để làm việc, bất cứ việc gì cũng vậy, hiểu không? Đừng có nghĩ sư phụ là dễ dàng muốn cái gì được nấy, không phải vậy đâu. 我说那个你们病当然不用来，因为我不鼓励你们来了。我这边前楼不能盖，以前我就买一块小小的从这个后面到那个路边那里而已，那么小小那块，这边本来没有，后来人越来越多才有了才能的，也不是
买下来的住的，懂不懂？住不过可以永久住，好像目前是这样的啊。然后大家都认为师父要什么就行，不是这个世界，不是我世界，我不是要什么就有什么。我要什么的话，或是你们要什么，我要自己用自己的本人的那个物质身体的力量处理的。本来要买好几块地，好几次买不到。如果本来就快的要买，结果有别人都出多一点价钱，在我们后面卖掉了。比方说这样子，好几次了啊！我不是不想买更好的给你们，就看你们也是看大家福报啊，不是说我一个人能够，懂吗？已经生病了，如果拉肚子吐，就表示说严重了，不能隐瞒那个联络人员，然后自己跑过来，认为师父会救他病，不能这样了 ，OK 呀、不能。我自己生病，我也找医生的 ，OK， 何必嘛？了解吗？有时候打坐那个什么来不及就已经往生了，不是世界物质的地方是用物质的方法治疗 ，OK 哈？真的没办法的时候才祈祷那个上天帮忙，了解吗？有时候灵的，有时候不灵的，因为你们业障太多，不是那个时候应该往生的，没人挡得了了，所以求也是这样而已，知道吗 ？OK。I say that if you're sick, you go to see a doctor. You don't come here. You don't cover up your sickness so that the contact person will let you come here. This is the last time I tell you, all the contact persons, you go home, tell all contact persons, anybody who has sickness cannot come. Before you come, you should really use your honor to swear that I'm not sick. So far, I know I'm not sick. Not coming here to make for yourself more trouble and maybe you infect other people. Cho nên quý vị bệnh á, hay là biết người nào bệnh thì biểu họ từ từ đi, mai mốt sẽ qua, hiểu không? Nhưng mà khổ nỗi là như vậy. Thí dụ như người đại lục á, cái lúc nào họ nhận được visa là họ đi thôi, chứ không thể đợi nó thôi để cái này visa mai mốt tôi đi. Thành ra họ đi cái nhiều khi cái trường hợp rất khó khăn. Được visa rất là khó khăn, được cái chiếu kháng á, phải không? Chiếu kháng phải không? Visa rất là khó khăn, cho nên họ được là họ đi liền. Nhiều khi không muốn nói cho liên lạc viên biết là mình đã bệnh. Nếu bệnh mà đã đến mửa ra hoặc là đau bụng này kia đó là có thể là bị vi trùng khởi nặng á, hiểu không? Cho nên khi nào thấy cái triệu chứng bệnh liền thì thôi đừng có đi nha. Đi làm phiền cho những người khác rồi có thể là truyền nhiễm cho những người khác, hiểu không? Thường quý vị đi qua phi trường hả? Có nhiều người họ đeo cái gì đó? Khẩu á, che miệng đó mà. Những người cảnh sát hay là những nhân viên chuyên nghiệp họ đứng đó họ đợi mình á, phải không? Họ đo cái nhiệt độ coi mình có bệnh này không đó. Nhưng mà không phải nhiều khi họ làm đâu phải lúc nào cũng hoàn toàn được, hiểu chưa? Cho nên nếu mình biết mình mà bỏ nhức đầu hay là đau bụng mà mửa này, nôn mửa là đừng có đi, hiểu chưa? Đừng có đi đâu hết á. Không phải là đừng có đi đây thôi mà đừng có đi chỗ khác luôn á. Thí dụ muốn đi Hồng Kông hay chỗ khác cũng đừng đi, đình lại đi. Không có gì quan trọng mà để mình phải mạo hiểm cái tánh mệnh của mình hết, hiểu chưa? Mai mốt đi. Nhưng mà ý sư phụ nói thí dụ như những người đại lục ấy, xin hộ kháng rất là khó khăn. Cho nên nếu họ được là họ đi liền, họ không có nghĩ gì hết. Rồi có nhiều khi nghĩ qua đây sư phụ sẽ giúp họ chữa bệnh nè. Tôi đâu phải bác sĩ hồi nào đâu, hồi nào tôi nói tôi bác sĩ đâu. Có nói không? Không, tôi đau tôi cũng đi bác sĩ như thường. Chi cho mất công vậy hả? Uống vài viên thuốc hết liền. Chi mất công ngồi đó mà cầu nguyện rồi. Phải không? Để cái thời giờ mình ngồi thiền để cho mình giải thoát. Russia, leave Ukraine or Ukraine now. Peace be with you too. Animals are like us, endangered species on an endangered planet,
and we are the ones who are endangering them, it and ourselves. They are innocent sufferers in a hell of our making. Dr. Jeffrey Monsoufa Masson, PhD, vegan. Demain, dans Entre maître et disciple. Just to be a master is worthy of punishment already. Understand? Just to tell people the truth, show them the way to be liberated. It is worthy of punishment already, according to the old system. You know, that you should not reveal anything from heaven. Yes. Just let all people live in darkness and ignorance. That's what they wanted. So anyone who dared to let the other people know how to get out of the system deserve punishment. So now, because of that, anything I use, even I use higher power, it's also trouble. Because higher power means I have to concentrate a lot of high power at one time. Talentueux téléspectateurs, nous vous remercions de votre présence pour l'épisode du jour intitulé « Le monde physique requiert que nous fassions des efforts et que nous soyons responsables », partie 1 sur 3, dans Entre maître et disciple. Juste après les nouvelles d'exception. Restez sur Supreme Master Télévision pour plus de programmes positifs. Puissiez-vous réaliser vos nobles objectifs, tandis que vous pratiquez humblement la voie de la vérité. Talented viewers, we thank you for your company for today's episode entitled The Physical World Requires Our Own Efforts and Being Responsible, Part 1 of 3, on Between Master and Disciples. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May you accomplish your noble goals as you humbly practice the way of truth. Non-vegan? War? Oh, no sweat. They only just make our world more and more dangerous to live in. So even the moon runs away, the earth stops spinning, the sun is broken almost into pieces, with some giant holes, one ripped in its middle, 20 times bigger than our planet. What's the problem? Oh, it just might fall to Earth. Why? The answer might come too late for you. Hey. And/or for all of us. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.